बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस, आप लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च के महीने में कौन से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मुहतात होकर चलना पड़ेगा? सबसे पहले तो एरिस, मार्च के महीने में कुछ बड़ी चेंजेस हो रही हैं। बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदलेंगे और मार्च के महीने में चांद ग्रहण भी है। सबसे पहले मार्च के महीने को अगर ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए ये एक नई जिंदगी लेकर आएगा। एक नई एनर्जी के साथ ये महीना शुरू होगा, क्योंकि महीने के आगाज में ही चांद ग्रहण है और 6 मार्च से आप लोगों की जात के अंदर एक दिलकशी भी आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पर आपका असरो रसूख बढ़ेगा। अब 20 मार्च के बाद आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त एनर्जी हो जाएगी। आप नए काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी नया काम, तो 20 मार्च के बाद आपको नए काम शुरू करने चाहिए। 20 मार्च के बाद आपको काम की जगह पर कोई बड़ा ओहदा भी ऑफर हो सकता है या आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी नई जिम्मेदारी की पेशकश हो सकती है। फर्ज करें आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, सपोज आप मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की सरबराही मिल सकती है, उसको लीड करने का मौका मिल सकता है, या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है कि जिसका इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे थे। 10 मार्च से जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों के वो काम जो अटके हुए थे एक लंबे टाइम से, वो अटके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो पैसा कहीं रुका हुआ था तो डूबी फंसी रकमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, अदायगियां हो सकेंगी। प्रॉपर्टी के मामलात अगर कहीं पर रुके हुए थे तो वो चल पड़ेंगे। वरासत के हवाले से अगर कोई मामला अटका हुआ था या थाना कचहरी में या फिर अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो भी आप लोगों के लिए आपके फेवर में आगे बढ़ेगा। वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं और वहाँ पर जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए 20 मार्च के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सन की एनर्जीज आप लोगों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगी और आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें, तो लव लाइफ और आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा, लेकिन दिलचस्प रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। महीने के आगाज़ में ही 3 मार्च को चांद ग्रहण भी है और इस ग्रहण की वजह से आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, वहाँ पर कोई तू तकरार हो सकती है। आपकी अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ कोई हल्की फुल्की तू तकरार शुरू में हो सकती है, लेकिन 6 मार्च के बाद आपकी ज़ात के अंदर दिलकशी आ जाएगी। आप बड़े पुरकशिश हो जाएंगे। आप अपने लिए नए कपड़े, नए जूते भी खरीदेंगे, नई शॉपिंग करेंगे। आप अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बनाएंगे, अपने हुलियों को बेहतर करेंगे। नए कपड़े, नए जूते, अपना हेयर कट, कोई ख़वातीन फेशियल करवाएंगी या कुछ भी ऐसा कि जिससे आपकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, जो आपकी लुक्स हैं, उसके अंदर बेहतरी आएगी। इसके बाद देखें कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि 6 मार्च के बाद आप लोगों का कोई नया रिश्ता तय हो सकता है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर इवन अगर आप खुद किसी को प्रपोज करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस ही आएगा। तो मंगनी के लिए, शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए 6 मार्च के बाद का वक्त बेहतर रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को आप लोगों के लिए एक और बेहतरी का टाइम होगा कि अगर आपने पिछले महीनों में शादी की बात शुरू की थी लेकिन किसी वजह से वो बात रुक गई थी, तो अब 28 मार्च के बाद आपके वो रुके हुए मामलात चलना शुरू हो जाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ 20 مارچ سے آپ لوگوں کی بات چیت بھی بہتر ہوگی، لیکن پھر بھی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی، جلد بازی میں کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ صحت کے حوالے سے پہلے 2 ہفتے تو آپ لوگوں کو محتاط ہی رہنا ہوگا، کیونکہ پہلے 2 ہفتوں میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات خراب ہوں گے، لیکن اس عرصے میں آپ کو خواب آئیں گے، سچے خواب آئیں گے، آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ کو روحانیت کی طرف بھی آپ کی کچھ شکلیں بنے گی، روحانی سکون آپ لے سکتے ہیں، روحانی لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہ سکتا ہے، آپ کا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، یا پھر اس عرصے میں آپ کی جو چھٹی حصہ ہے، جو آپ کے انٹیوشنز ہیں، وہ بہت ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ کچھ اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس عرصے میں آپ کو جو کوئی اشارہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس سے آپ نے رہنمائی لینی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر آپ لوگوں کے لیے کوئی بہتری کے اشارے ہی آپ کو دے گا۔ سفر کے حوالے سے 15 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے لیے راہیں کھلیں گی، آپ سفر پر جا سکتے ہیں، وہ کوئی کاروباری سفر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کام کاروبار کے سلسلے میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو وہ سفر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا، سفر سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہتری کی طرف ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 مارچ تک پہلے جو 20 دن ہیں، ان دنوں میں آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی قانونی دستاویز پر سائن کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی نیا کرایہ نامہ سائن کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس میں آپ نے سستی نہیں کرنی، کیونکہ کہیں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی جا سکتی ہے بات، تو اس لیے آپ لوگوں نے وہاں پر پوری نظر رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے لیے بھی معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کے بعد آپ لوگ کافی سوشل بھی ہو جائیں گے، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ لوگ شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، کیونکہ خواتین کو یہ مہینہ با اختیار بنائے گا، اور وہ تمام خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں وہ بہت کریٹیو رہیں گی، اور آپ کی یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو سراہا بھی جائے گا۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو خاندان میں، رشتہ داروں میں آپ کی بات کو، آپ کی رائے کو بڑی اہمیت ملے گی۔ 30 مارچ کے بعد آپ لوگوں کا شاپنگ پر، جیولری پر کچھ خرچے بڑھیں گے، یا کچھ ایسی جگہوں پر آپ پیسہ خرچ کریں گے جو خرچہ تو بڑا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے لیے وہ ایک سکون والا پیغام ہی ہوگا، آپ لوگوں کے لیے آسانی اور خوشی والی خبر ہی لائے گا۔